O, mansion nyo. Mag-house tour tayo sa mansion ni Ate Maring. Pagpasok, hagdan, papunta sa second floor. May storage area. Tapos may hagdan pa may outside stairs. May inside stairs. Bongga. Ganda, best. Pataas. Yan. Nagdak ka lang. Tapos ito. Nagdakkel. Ano to? CR. CR na. CR. Ay, bathroom. Pangmayaman ang CR. Malaki. Receiving area or kitchen. Bedroom. Malaki. Ito yung receiving area. Ito yung kitchen. Laki. Ganda ng upuan. Nagdakka lang. Tapos dito.